इनकम करछे एटा हमें एटा पूरा साधारण कथा हमें समस्त जानछे हमें परिवार पई इनकम करूछे हां कि नहीं जे कोनसी उपाय रे इनकम करछी के बेसी करछी के कम करछी हां कि नहीं तो हमें सब इनकम करछे तो इनकम कला परे हमें की चाहूछे जे हमर परिवारटा केमती सुख शांति हो हां कि नहीं भल रे रहू सुख शांति हो तो हमें जो प्रोसेस रे हमें चली छे जो पूजा पोसा विधि विधान नियम नीति हमें जो पालन करूछे हमें सही करूछे ना गलत करूछे हां कि नहीं हां कि नहीं हमें एटा जानि पारुछे कि हमें जो घरे पूजा करूछे हां कि नहीं के ब्राह्मण आसी करी पूजा सिखैछि कि जे जे गुरु धरिछे हमें हमर से अनुसार करूछे के किंतु हमको सिखै नै हां कि नहीं केमती पूजा करा जाय हां कि नहीं गोटे ब्राह्मण पिला हला आमर घरे समस्त देवादेवी अच्छा मूर्ति भी अच्छी आमर राधाकृष्णकर अच्छी शिव पार्वतीकर अच्छी गणेशंकर अच्छी सरस्वतीकर अच्छी आम सब पूजा करूँ है आमर शालग्राम भी अच्छी तो आम एगुड़ा को जिते पूजा करूँ आमर एगुड़ा तो शिक्षा दि जाए आम छोट बड़ू आमको मैंने आम ट्रेनिंग दि जाए घरे आमर एक आलोचना हुए भागवत आलोचना रामायण आलोचना आम खाली भागवत आलोचना करूना रामायण आलोचना भी हुए शिव पुराण हुए गरुड़ पुराण हुए स्कंद पुराण हुए मनुसंगीता हुए आमर एगुड़ा सब आलोचना हुए हाँ कि नहीं आमे खाली गोटे जगार धरीचु गुरु को जे कौन सी जे गुरु धरी था ना कि धरिक से जो पथरे चलाती से पथरे आमे चालू कि जो कौटा श्रेष्ठ कौटा उचित कौटा पुराण शास्त्र रे प्रमाणित अच्छी आमे ए जिनस गुड़ाक जानू ना किंतु आमे जे जार अनुसार पूजा करूँ ताने पूजा जिते बड़े आमे करूँ आमर ठाकुर घरटा परिष्कार परिच्छन्न रहा दरकार फटो गुड़ाक परिष्कार परिच्छन्न देवा दरकार फुलरे आमे चंदन सिंदूर देवा फटोरे नहीं है शिव किए भगवान आमर जिते भी बसी जाए आमर कहारी ताकत अच्छी मथारे छुई देवा अच्छी कहारी भी अच्छी कहारी नहीं किंतु आमे मुंडे सिंदूर लगे दो चंदन लगे दो लगाऊ ना आमे की भाबू फटो जीवंत भाबू कि आमे जो घरे जो फटोटा रखते आमे पाता फटो ही भाबू जदि जीवंत भाबू तू केबे सिंदूर मथारे लगे तू नहीं लगे तू कि तापरे लगे 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 एते आमे लगे दे थाउ आ टिके आगे जाओ ना मां आ टिके आगे जाओ हैला आ टिके आगे जाओ ना पछपटे से खाताटा दे दियो से जे पछरे पछरे आसे सिग्नेचर मारबे हैला हैला से जे आसले तो नामटा लिखबो खाली है नामटा लिखबो सीता मां सिग्नेचर तो ऊपर घरटा ले जी बाबू हैला तो ए छोट छोट जिनस गुड़ाक फास्ट आलोचना करबी तापरे भागवत ऊपर को जीवी है माने आगे घरे जमती आम पूजा पोसा करछे सेटा रेक्टिफाई करवा माने आम संशोधन करवा हाँ कि नहीं आम जो पूजा पोसा करछे आ गोटे जिनस कौनसी भी देवादेवी पीठटा को सब बेले अलग रखा जमीती माने आम जे कौन लुगारे पशिजा बा धरीदेवा बा टाच करवा पानीटा गोटे पड़ीज ताऊपर बा ये जिनस गुड़ाक न हुए भगवान जीवंत भाबा फटो भाबा ना जदि जो दिन तुम फटो भावी देछ से दिन तुम चरित्रटा तैयारी हम ना जो दिन फटो भावीदेव से दिन चरित्र हम ना जीवंत भाव जे मोर घरे मोर प्रभु अच्छा जार भी फटो था ना कि से शिवंक था दुर्गा था काली था जार भी था जब तुम जीवंत भावीदेव जे मोर भगवान मोर घरे जीवंत अच्छा से ही तुम्हें अनुभव करब जे तांकर चलनी रे चलवाई आ जो दिन फटो भावी देछ ताले फटोटा तो अच्छे मुझे जहाँ कले भी सी देखते नहीं ऊपर गोटे एमती सीसी कैमेरा लगी जे आम पाताल भितर भी जब गलत कम करवा खराब कौन करवा से रेकर्डिंग होगी किए रखुची चित्रगुप्त सब लिखुची आम कर्मटा से लेखिकिना रखुची कर्मफल जेते पूजा जेते पोसा जेते जहाँ कले भी से कर्मफल केवे खंडन हुए नहीं कर्म द्वारा खंडन हुए मुई भगवान को आराधना करबी जपतंग करबी बार व्रत करबी उपवास करबी किंतु देखला बेले चोरी करबी पर निंदा पर चर्चा करबी हाँ कि काठू मारिक खाईजी ताहले कि हम यहाँ हूँ कर्मटा तुम गलत कर्मफल जेते पूजा पोसा तेते तीर्थ व्रत कर चारिधाम बुलिकिना आस गंगा नदी रे गाधे कर भी आस कर्मफल खंडन हुए नहीं कर्मफल उचित कर्म रे खंडन हुए उचित कर्म माने भल काम कले सत् कर्म कले बहुत तीर्थयात्री रिसेंटली बैसिंगारे गोटे तीर्थयात्री गाड़ी एक्सीडेंट है 7 जन मरीगले से ऑलरेडी लास्ट से जाऊे वृंदावन महाराष्ट्र है ताले ये जो रास्तार एक्सीडेंट है तो तीर्थपाई जाऊे भगवान को स्मरणा करी जाऊे एक्सीडेंट कि एक्सीडेंट कि तार दुईटा कारण अच्छी गोटे पूर्वजन्मर कर्मफल आ गोटे ए जन्मर कर्मफल ए जन्मर कर्मफल किए भोग करते सुदामा पूर्वजन्मर कर्मफल किए भोग करते देवकी है मुझे तार उदाहरण कहीदेवी
कि भाई जिनसा तुमको क्लीयर कहीं करुचे आमे भाबू जे शिव उपवास जदि 24टा करदे ताने आमे कोटिपति हो सेटा केबे हुए नहीं जदि लकेटटा पिंधिदेवी शिवंकर लकेटटा पिंधिक ट्रेन सामने ठिया होइबी मका ट्रेनटा कुटी पारबो नहीं ट्रेनटा विफाल हो आमर चिंताधारा से आम लकेटटा पिंधिदेले मोर देहरे पूरा शिव बाबा अच्छा मोर देहरे पूरा ठाकुर अच्छा आमर यही चिंताधारा जो गलत चिंताधारा मुझे तुमको सफा कर माइंड रू जोटा आम चिंता जोटा प्राक्टिकल कथाटा जोटा संभव ना आम भावु कौन सी देवादेवी को धरीदेले दीक्षा नहीं गले आमको से बंचई देवे से भूल धारणा कहारी भी तुम्हें दीक्षा नियो दीक्षा नेले कहीं बंचे नहीं दीक्षा नेले स्कूल एडमिशन हुए जोड़ी कौन सी गुरु को आम ग्रहण करूँ गुरु को ग्रहण करिवार माने ता स्कूल आम एडमिशन हलु तापर हमको पाठ पढ़ते हुए जिते पर्यंत आम पाठ पढ़ी कर निज आचरणटा चेंज है नहीं निजर चरित्रटा चेंज है नहीं किसी भी हम नहीं कथा बोले ना जिते पर्यंत आचरण रे आम करी नहीं परिवर्तन हेबो नहीं ताले एई जो ज्ञान गुड़ाक एई जो शिक्षा गुड़ाक उचित गुड़े जदि ब्राह्मण तुम घर को आसे ताकू जदि से गुड़ाक रेक्टिफाई करा जाए ताहले आमे सेटा को सुधार ताने कर्मफल विषय तुम जान जे कर्मफल कर्म द्वारा हुए ताने आमे उचित कर्म करबा हला प्रेम प्रीति भल पाइबा हला परिष्कार परिच्छन्नता एवं अन्य को साहाय्य करबा एई माध्यम रे ही तुम चरित्रटा धीरे धीरे चेंज हो हाँ कि नहीं ताने आमे जदि कोनोसी भी कर्म माध्यम रे गलत काम करूछे तार संशोधन करा जाए संशोधन कले भी तार कर्मफल तुमको भोग करिया पई पड़िबो ताहले कर्मफल कौन एटा तुमको इना बतेबी कर्मफल कौन दिने प्रभु श्रीकृष्ण बसी थांती हेगला श्रीकृष्ण बसथिला समय से महाभारत युद्ध सरी जाई थाए देवकी प्रश्न करुछन कृष्ण को जे पुओ तू तो मोर निजर जन्म गर्भरु तू जन्म होइछु मुझे 14 वर्ष जेल दंड भोग कली तो टिके माया दया हला नहीं माँ को जो समस्ते पूजा करती माँ को आराधना करती माँ को समस्ते मानती किंतु तू मोर गर्भरु जन्म हलु तू विश्व ब्रह्मांडर मालिक मु एटा भी जानी छे जो दिन जन्म हलु तू तो मते सेई दिन कंस हाथरू बंचई पारि थांतु हाथने टेकी देथिले कंस तो ध्वंस होई थांता काहे कि तू मते रक्षा कलु नहीं तू मते एटार उत्तर दे सेते बेले स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण कौन कहले जे माँ मु जेते बेले रामचंद्र ही जन्म ग्रहण करथिली तू कैकेयी ही जन्म ग्रहण करथिलु तू मंथरार सहित कथारे पड़ी मते 14 वर्ष बण को पठेइथिलु मु 14 वर्ष बकड़ पिलली फलमूल खाइली खाली पात्रे चलली मो सीता हरण हैला सेतु बंध मारली रावण को मारिली पुणी 14 वर्ष पर जाइकरी मु अयोध्या आसली 14 वर्ष जो मु कष्ट पाइली तोर पाई 14 वर्ष एक्चुअली कैकेयी पाई से कष्ट पाई नांती किंतु एटा तांको रचना एटा स्वयं श्रीकृष्ण को रचना हाँ कि नहीं तेणु सी जो कष्टा पाइले तार कर्मफल सी ए जन्म द्वापर युग से पाइले किए पाइले कैकेयी ताने आमे पूर्व जन्म से भगवान तांको सांगरे थिले कि नहीं कैकेयी सहित किए थिले रामचंद्र देवकी सहित किए थिले स्वयं कृष्ण भगवान तांको सहित थिले भी कर्मफल खंडन करि पारले नहीं आमे कौन शिव उपवास कले कर्मफल खंडन हबो तीर्थ व्रत कले खंडन हबो भगवान को दर्शन जगन्नाथ दर्शन कले कौन आमर कर्मफल खंडन हबो नाई पाप धुई हबो भगवान को दर्शन हेले पाप धुई हबो पाप जदि धुई हो सारा पर पुणी जदि गलत काम करबा आमे धन्य जगन्नाथ दर्शन जीवा गंगा नदी गाधेइबा हैं गंगा नदी रे आमे गाधेइले हमर पाप खंडन नहीं गला आमे जानिछु गंगा नदी रे गाधेइले हमर पाप खंडन हुए जगन्नाथ दर्शन चतुर्धाम दर्शन कले हमर पाप खंडन हुए तापरे भी जदि गलत काम करबा ताहले आहुरी गलत कर्मफल भोगाबो तुम जीवन में तुम्हें जदि गंगा नदी रे गाधेइबा माने सेठी संकल्प करा जाए जे आजि ठारू मु आउ खराब काम करिबी नाही तेणु तो गंगा नदी रे गधा जाए तेणु तो जगन्नाथ पाखे संकल्प करे प्रणाम करा जाए जो गोटे मंत्र अच्छी जो मंत्र ब्राह्मण पढ़े तुम भोगटा को निवेदन करती से निवेदन कर सारा पर से दिन तुम कर्मफल भल हवा दरकार किंतु आसला से शाशु बहु झगड़ा से स्वामी स्त्री भितर मारपीट है कि नहीं से कर्मटा खराब तेने गलत कर्म जिते बड़े आम करुचे आसी करी गंगा नदी गाधे करी ताने आमर कर्मफल आउ धोई हलानी आहरी गलत 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 हे चलला हाँ कि नहीं ताने आमे जानीगले कर्मफल भगवान सांगरे थिले भी कर्मफल खंडन हुए नहीं निजर उचित कर्म रे कर्मफल खंडन हुए तुम स्वर्ग जीव ना नरक जीव से बाछी हो जाओ है गला ताने एटा होची पूर्व जन्मर कर्मफलर गोटे तुमको उदाहरण देबी
এই জন্মর কর্মফল भी तुमको भोग करते হবে। पूर्व जन्मर কর্মফল বুঝি গেল সমস্তে, হ্যাঁ কি নাই? তাহলে এই জন্মর भी কর্মফল तुमको भोग करते হবে। এই জন্মর কর্মফল কি? এই জন্মর কর্মফল হଉଛି ସୁଦାମା। ସିଏ ଟିକେ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା ସବୁ ଜାଣିଛ ତୁମେ, ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସୁଦାମା ଖାଲି ଟିକେ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରି କରି ଖାଉଛେ କି ନାଇଁ? ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯିଏ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଯିଏ ମୋର ଧନକୁ, ଯିଏ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚୋରର ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେ ବିଷ୍ଟା ଖାଏ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଚୋରର ଭକ୍ଷଣ, ଚୋର କରି କି ଖାଉଛେ? এই যে আলোকটা এটা কাহার সৃষ্টি? স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର সৃষ্টি। ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପାଉଛେ, ତା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ କି କିଛି? ଦେଉନୁ। ପବନ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମର ଶରୀର ତିଆରି। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆମେ ଚୋରି କରି ଖାଉଛେ। ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ, এইগুড়াକ ଆମେ ଚୋରି କରି ଖାଉଛେ। ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଫ୍ରି ଖାଉଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମେ ତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କାହାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ। ଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ରଚନା, ତାଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଫ୍ରି ଖାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକରି ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଚୋରି କରିକିରି ଖାଉଛେ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ନ ଦେଇକରି ଚୋରି କରି ଖାଉଛେ, ସେଟା ହେଉଛି ମହାପାପ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ରୋହୀ। ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲା କିଏ? ମା ଗର୍ଭକୁ ସେନା ପିଣ୍ଡୁଳାଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ এই ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କର, ମୁଁ ତୁମର ହିଁ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ কি କରୁ? এইটা মোর পুଅ, এইটা মোর ঝিଅ, এইটা মোর স্ত্ରୀ, মোর বাপା, এইটা ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା କାହାର ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଥିଲା। କି ଚିନ୍ତା ଥିଲା? ଯେ ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରିଗଲା, କାହା ପାଇଁ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ। ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥାଏ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅର୍ଜୁନ ବସିଥାଏ, କହିଲେ ମୋର କଥାଟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିୟର କଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋ ପୁଅ କେଟେ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇତେ ନେଇଯିବି। ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଦେଖେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ତୁ ପୁଅ ଏଠି ରହିଛୁ, ଚାଲ ମୋର ସହିତ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଥାଏ ନା, ଏଇଟା ଯେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ଏଇଟା ମୋ ମା ମରିଗଲା, ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅଟା ତୁମର ମରିଗଲା, ସିଏ ଆଉ କାହା ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ଯେମିତି କରୁଛେ, ଆମ ଶରୀରଟା ସେମିତି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏତିକି। ୟା ଘରୁ ତା ଘରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥାଏ ଖାଲି ଆତ୍ମାଟା, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କରେ ନାହିଁ। ଶରୀରଟାର ଖାଲି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଧ୍ୱଂସ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯେ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସରିଗଲା। ଯେଉଁଟା ତାର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ, ଏ ଦୁଃଖଟା ଚାଲିଗଲା, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପଶୁର କାମ କରୁଛେ। ପଶୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ମଣିଷ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ପଶୁ ବି ଖାଏ କି ନାଇଁ? ପଶୁ ବି ଖାଇ କୋଉଠୁ ଖାଇ? ଏଆଡୁ ସେଆଡୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମଣିଷ ବି ଚାକିରି କରେ, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରେ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର କରେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ପଶୁର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ଧର୍ମ। ପଶୁ କ'ଣ କରେ ନାହିଁ? ସେ ହେଲା ଧର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଧର୍ମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛେ କି? କି ଧର୍ମ କରୁଛେ? ଧର୍ମ ମାନେ ଆମେ କି ବୁଝିଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା? ଏଇ ସମାଜ ସଂସାରକୁ ନେଇକରି। ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ଭିତରେ ଧର୍ମ ଯେ ଯାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ଅଛି। ବୋହୂ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଛି, ପୁଅ ହିସାବରେ ତାର ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଝିଅ ହିସାବରେ ତାର ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଜଣେ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପୁଅର ଗୋଟେ ଛୁଆର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦିଗ ଖେଳେଇବନି। କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ ନାହିଁ ଆସିବ ସେଟା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାଆର କାମ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇତେ ଦେବାର ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସେ ଯଦି ଶିବ ଉପବାସ କରେ ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରେ ବା ବାରବ୍ରତ କରେ, କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠି ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଜଣେ ଯଦି ତା ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରେ ନା, ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା କରେ ନା, ବା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରେ ନା, ସିଏ ମତେ ବି ଭଲ ପାଏ ନା। କିଏ କହିଲେ? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି।
ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ନିଜେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରେ ନା ବା ବାପା ମା ମାତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ମାନେ ମା, ସେ ଶାଶୁ ମା ହେଇଥାଉ ବା ନିଜ ମା ହେଇଥାଉ, ଯେ ଯଦି ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ କୌଣସି ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରତେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ଭଗବାନର ପୂଜା ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଧନୀ କି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ପଇସା କମେଇବାର। ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଦେଇକରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ପଇସା କମେଇବାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ସେ ପଇସାଟା କମାଉଛନ୍। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯଦି ନିଜେ ମା ବାପା ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସେବା ନ କର, ହଁ କି ନାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହାରିର ବି ସେବା କରୁନ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଭାଗବତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ କି ନାଇଁ ସେଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ବିବେଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଏଇନା ବାର ବ୍ରତ ଉପରେ ଟିକେ ଆସିବି, ଉପବାସ ଉପରେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଉପବାସ କେମିତି କରୁଛେ, ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଣବସା କରୁ, ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଯେ ଯାର ଘରେ ଆମେ ସବୁ କରୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସଭ୍ୟତା। ଆମେ ଭାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତଟା କରିଦେଲେ কি ହୁଏ যে আমার ঘরে ধন আসে, তেমন আমি লক্ষ্মী ব্রতটা করু, আমার গোটে আশা, একটা আস্থা আছে। আমি সাবিত্রী ব্রত করু যে আমার স্বামীটা দীর্ঘায়ী হব, হ্যাঁ বস। তো আমি যে এই যে স্বামী ব্রতটা আমি করু, ହଁ କି ନାଇଁ। এই যে ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁ, ଆମେ ବ୍ରତ କେମିତି କରୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କେମିତି କରୁ, ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି ୟା ପରେ ଆଉ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭୁଲ ନ ହୁଏ ବା ମାଣବସାଟା ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେବେ, ତୁମ ଘରେ ମାଣଟା ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବା ଦରକାର। ମାଣବସାଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବା ଦରକାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଲାନି। ଆମେ কি কରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ରଖିକିନା ପାଣି ଟିକେ କରି ପିଇ ଦେଉ। ଆମେ ଭାବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିଦେଉ ବୋଧେ ଆମର ସ୍ୱାମୀଟା ଦୀର୍ଘାୟୀ ହେଇଯିବ। ତା ହୁଏ କି? ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ଦିନେ ସେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ ହେବି, ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲା? ଦିନେ ସିଏ କ'ଣ ସେ ଯମ ପାଖରୁ ଟାଣିକରି ନେଇ ଆସିଲା ନା, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ପାଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ତାର କାରଣ କ'ଣ? କିଛି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ ବା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ଅଳ୍ପାୟୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା କରେ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ନା, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ସେବା କରୁଥାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିରୋଗ ରଖେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯଦି ଥାଏ ସେ ନିରୋଗ ରୁହେ, ତା ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ ନା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଏ, ଯେ ଯଦି ତାର କର୍ମଫଳ ଥାଏ, ଯଦି ତାର ସେ ଯୋଗଟା ଥାଏ, ଅଳ୍ପାୟୁ ଯୋଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। କାହିଁକି? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର, ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କାରଣରେ କେବେ ଏଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା କରୁଛେ ଟିକେ ଖାଲି, ହଁ କି ନା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ହେଇଯିବ। ଯେ ଯାର ମୋର ଆଡ଼େ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ, ପଛରେ ବସିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି କି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ? ପୂଜା ବିଷୟରେ, ହେଲା। ପୂଜା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବି କହୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଆମେ କେମିତି କରିବା? କେବେ ବି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋବର ଝୁଣ୍ଟି କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ ଅଛି କେବେ ବି ତା ଆଗ ଦିନ ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେବନି? ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ହିସାବରେ ଗୋବର ଦେଇଥାଉ, ପିଶାଚ ଚିରକୁଣି ଝିଟିପିଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁର ମୁକୁର ଦୁନିଆ ସେଠି ବୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ବ୍ରତ କରୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ତ ବ୍ରତ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘର ଶ୍ରୀୟା ଚାଣ୍ଡୁଣୀ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ କରିଥିଲା ବୋଲିକରି, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ତୁମର ଯାହା ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ସାରି ତୁମେ ଗୋବରଟା ଦେବ। ଯେମିତି ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଯାହା ଅଛି ସତନୁଗା ପଡ଼ିବା, ଯାହା ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋବରଟା ଦେବ। ଗୋବର ଦେଲା ପରେ ଝୁଟି ଦେବ, ଝୁଟି ଦେଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ ଠାକୁର ଘରଟା, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଅପରିଷ୍କାର ନଥାଏ। ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକିରି କରାଏ ବା ନିଜେ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହା କରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋବାଇଲ ଦେଖିକିରି ସିନେମା ଗୀତ ଦେଖିବା, ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ଫୋନରେ କଥା ହେବା, କେଉଁଠି ଝିଅ ଅଛି କେଉଁଠି ପୁଅ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ। ସେମିତି ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ ନା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସରିଗଲା ଆମେ ଭାବୁ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରତ ପାଳନ ହୁଏ ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ଦିନ ଗୋଟା ତାର ନାମ ଜପ ସ୍ତୁତି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ? ରାତି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାରୁ
ରାତି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ବ୍ରତ ଥାଏ। ଆମେ କରୁ କି? କେବେ କରୁନାହିଁ। ଏଟା କିଏ କହିଦେବ ତୁମକୁ? କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ ନା। କାହିଁକି କହିନେ? ତାର କି ଯାଉଛି? ତାହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତଟା। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ବା ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ବା ଯାହା ବି ବ୍ରତ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରତର ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ବ୍ରତରେ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ରତ ମାନେ କ'ଣ? ସଂକଳ୍ପ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ବ୍ରତଟା ମାଗୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ। କେଉଁ ଦିନ କରୁ? ଯେଉଁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରୁ ବା ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ କରୁ ବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁ, ଯାହା ବି ବ୍ରତ କରୁ ସେଦିନ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ ସେଟା ବାନ୍ଧିକିନା। ସେ ବହିରେ କି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେହି ଜାଣିଛି? ଯଦି ବି କେହି ଜାଣିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରେନି। କେହି କରିଛି ପାଳନ? ସେ ବହିରେ ଯେ ଛୋଟିଆ ବହିଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହଉ ବା ସାବିତ୍ରୀ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେ ଯାର ବ୍ରତ ତ କେହି ତ କରିଛ ନା? କେହି ବି କର ନାହିଁ? କରୁଛ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିଛ ସେଇଦିନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବା ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିବା। ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛେ? ତାହେଲେ କରିକି ଫାଇଦା କିଟା ହେଲା? ତୁମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନା ରାକ୍ଷସ ଆସିବେ? ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରତ ଗଲତ କରୁଛେ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ପୂଜାର ମାନେ କିଛି ଫାଇଦା। ଆମେ ପୂଜା କି ଭାବୁ? ମିରାକେଲ। ପୂଜା ଆମେ କି ଭାବୁ? ମିରାକେଲ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଇ ଭଗବାନ ଆଜି ଧରିଛୁ, କାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଧରବୁ, ତାରି ଛାଡ଼ି ଏଇଟା ଗୁରୁଦ୍ରୋହ। ଏକା ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଧନ୍ଦା ଅଛି ନା, ଏକା ଗୁରୁଦ୍ରୋହ। ଏମାନେ ସବୁ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଲଗା ଗୁରୁକୁ ଧରବେ, ସେ ଗୁରୁ ଧରବେ, ଆଜି ଏଠି ଫାଇଦା ହେଲାନି, ସେଠି ଫାଇଦା ହେଲାନି, ସେଠି ଲାଭ ହେଲାନି, ଏସବୁ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ହୁଏ। ଏ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ହେଲେ ଏକା ସବୁ ନର୍କଗାମୀ ହୁଅନି, ଏକା ସବୁ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନି ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଠି ଯଦି କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାର ରୋଗ ହେଲା ବା କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କେହି ମରିଗଲେ ବା କେହି ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଲାଭ ହେଲାନି, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଗୁରୁକୁ। ଆମେ ମିରାକେଲକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁ। ମିରାକେଲକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଏକା ସବୁ ଜାଣିଛେ, ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଗୁଣିମନ୍ତରକୁ ଡାକିଥିଲେ କି ଅଝା? ନା ବଳି ଦେଇଥିଲେ? କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ କି କରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା? ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଥିଲା? ଆଲୋପାଥି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଥିଲା? ନାଇଁ ନା, ସେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଥିଲା। ହେଲା, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ବୈଦ୍ୟକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଛୁ। ଯିଏ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ମୋତେ ରାମାୟଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ରାମାୟଣ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଛେ। ରାମାୟଣରେ ସେ ବୈଦ୍ୟକୁ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟକୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ 4ଟା ଚେର ପତ୍ରର କଥା କହିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ କଥା କହିଥିଲେ, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀର କଥା କହିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଚେରବା କଥା ସେ କେଉଁଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ? ଲଙ୍କାରେ। ଆସିବ କେଉଁଠୁ ସେ ଔଷଧ? ହିମାଳୟରୁ। କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? ଆଣିବ କିଏ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ନିଜେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପୁରା ଏକାଥରେ ଡାଳପତ୍ର ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ବୈଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ଔଷଧ ତିଆରି କଲେ। ମାନେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ମାନେ ରାତି ଭିତରେ ସେ ଆଣିଲେ, ଆଣିକିନା ସକାଳେ ସେଟା ତିଆରି ହେଲା, ଔଷଧ ବାଟିକିନା ତିଆରି କଲେ, ତିଆରି କରିକିନା ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିକିନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକିନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଟା କଲି ତୁମେ କର। ସେ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ରାମ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବାର କି ଦରକାର ଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ତ ଏନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେତିକି ସେ ଆସିକିରି ଶିଖେଇକିରି ଆଚରଣ କରିକିରି ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ମଣିଷମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବହି କି? ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବହି ହେଲା ବେଦ। ତାପରେ ପୁରାଣ ହେଇଛି। ବେଦକୁ କେହି ଭୁଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଇନାହିଁ। ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ବେଦକୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଢ଼ିନେ, ବେଦକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍। ରାମ ବି ମାନିଛନ୍, କୃଷ୍ଣ ବି ମାନିଛନ୍, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ମାନିଛନ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ବେଦକୁ ବାଦ ଦେଇ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କଥା କହିନେ। ବେଦକୁ ବାଦ ଦେଇକରି କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ଠାକୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନେ ତ ସବୁ ମିରାକେଲ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାଦୁ ମନ୍ତର କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାଦୁ କଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାଦୁଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେ ମୁଇଁ ସେ ବାବା ପାଖେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଲି, ମୋର ଏଇଟା ଚାକିରି ହେଲା ପରା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଟା କାଲି ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା, ତାର ଜୀବନଟା ନେଇକରି ତାକୁ କାଟିକିରି ହାଡ଼ଗା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲ ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେଲ, ସେଟା ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ନା ପାପ ହେଲା? ପାପ ତ ହେଲା ନା। କାହାରିକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରିବା, କାହାରି ଗଲତ ମାନେ ଆଚରଣ କରିବା, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ଜଣେ ବହୁତ ଶ୍ଳୋକ ମନେ ରଖିଦେଇଛି,
रामायणटा मुखस्थ कर देछि किछि फायदा नहीं, गीताटा मुखस्थ कर देछि किछि फायदा नहीं। केतेबेले फायदा हबो सेटा जेतेबेले से गीता बा भागवत बा रामायण बा ठाकुरंकर सत्यानुसार नारी नीतिटा निज आचरण रे पड़िबो, निज चरित्र रे पढ़िकिना मुखस्थ देले गोटे ज्ञानी हेई पारे, किंतु आचरण न हले किछि फायदा नहीं, आचरण न हले किछि फायदा नहीं। हाँ कि नहीं, एकांदे शुणु एकांदे बारिबो सेटा सरी जिवो। अब बारंबार कहीं प्रभु आसती, बारंबार कि आसती, आम राम को भी पूजा कर कृष्ण को भी ठाकुर अनुकूलचंद्र मना करना कारिकी पूजा करने कथा। गीतार गोटे कथा लिखाई जे जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवती भारत, तार माने कौन, जेतेबेले जेतेबेले ग्लानि हेबो मु आसि, किए कहले कृष्ण कहले, श्रीकृष्ण कहले। कली जुगे कौन बर्तमान ग्लानि है नहीं, कौन तांकर आसबार आवश्यकता है नहीं, कि नहीं, ग्लानि है आवश्यकता भी अच्छी। तमें से मना करते जे श्रीकृष्ण मना कले जे मुझे आसबि नहीं बोलिक, तुम्हें मत नहीं पूजा कर कहारी को पूजा करवा दरकार मना कर कि गीतार से मना करना, भागवत मना करना, से पूरा स्पष्ट कर देते जिते ग्लानि हम मु आसबि अं से आसबे सबु बेले गुरु होना स्वयं कृष्ण ही आसछन्ति, स्वयं नारायण ही आसछन्ति, ता छड़ा कहीं नहीं। तार भी गोटे जीवंत उदाहरण, तार जीवंत उदाहरण कि दिने कौन है जिते गीता 45 मिनिट अर्जुन को बुझाऊँ, बुझेगा समय मुंड भितर किसी पशु नाला, जिते पसला नहीं से अर्जुन को कहले तू गुरु दीक्षा नहीं, गुरु ग्रहण कर। से कहले आपन तो निजे गुरु, मत दीक्षा दिंतु, आपन तो मोर सखा। अर्जुन क्या कहते श्रीकृष्ण को कहते, से कहले ना मुझे दीक्षा दिए नहीं। तेने दीक्षा देव किए, जे ब्रह्म मुहूर्त प्रथम जार मुख दर्शन हम सी ही तोर गुरु है, तू जा आज युद्ध शिविर में शु, तू काली जार प्रथम मुख दर्शन कर ताठू तु दीक्षा न। सी कहले ठीक अच्छे, गले युद्ध शिविर में शुइले, शुइला सका उठला बेलू देखुं गोटे मुची, ये तो राजा घर पिला ना, आ सी जड़े मुची शूद्रटा, आ ये है क्षत्रिय, तेणु सी केमती दीक्षा ने, सी चिंता कले मुझे नीच जातिटा केमती दीक्षा ने, मुझे मुचीटा दीक्षा ने पुणी चिंता कर मोर तो सखा कहन जार प्रथम मुख दर्शन हम सी ही मोर गुरु हे, करी कौन नहींते तो हम निहाती ना उपाय किसी नहीं। से मुचीटा को से नहीं गोटे युद्ध शिविर में बांधिक रखीदे, गले स्वयं प्रभु पाखक अर्जुन जाइना कहते मुझे दीक्षा नेबी से मुचीटा मुझे दीक्षा नेबी ना। स्वयं प्रभु कहले से कौटी अच्छा ना मुझे गोटे बांधिक रखी, तुम बांधिक रखु, दौड़े स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण जिते दौड़े ये अर्जुन कहले अरे प्रभु कहीं दौड़ुं, ये भी पछे पछे दौड़े, दौड़ा स्वयं प्रभु कहे खोल कबाटा, जिते कबाटा खोला हो स्वयं शिव बस, शिव दीक्षा देवे, क्या दीक्षा देवे अर्जुन, कहार मंत्र देले विष्णुंकर, ओं विष्णुवाय नम। ताने गुरु किए से प्रमाणित, प्रत्येक जने जदि खाली गुटे आड़ू भाविबो जे ये ही भगवान ही थे तार छड़ा कहीं नहीं, ताले से बुझी पारबो नहीं। समस्त ज्ञान हवा दरकार, रामायण भी पढ़ा दरकार, महाभारत भी पढ़ा दरकार, गीता भी पढ़ा दरकार, भागवत भी पढ़ा दरकार है, शिव पुराण भी पढ़ा दरकार, नृसिंह पुराण भी पढ़ा दरकार, स्कंद पुराण भी पढ़ा दरकार, मनु संहिता भी पढ़ा दरकार, सबू जिनिस गरुड़ पुराण भी पढ़ा दरकार। प्रत्येक जिनिस को जदि घांटिकिना न पढ़ा जाए ताने केबे भी मूल जिनसटा तो पाइबनी है। ताने सृष्टिर मूल माने भगवान जड़े अद्वितीय कहीं नहीं, ताने स्वयं नारायण भगवान केमती आम प्रमाण पाइब। आम जानी गोटे फटोटे देखी था नाभि गोटे पद्म फूलटा बाहरी स्वयं नारायण से ब्रह्मा बसी था, मैंने नाभि ब्रह्मांकर सृष्टि, ब्रह्मांकर कल शिवंकर सृष्टि, ताने सृष्टिकर्ता किए स्वयं नारायण। जदि घूरी फेरिक विभिन्न प्रकार किए जगमाया कहे कि माया, से घूरी फेरिक नारायण पाक ही पहुँचब, जिते जहाँ कले भी घूरी फेरिक नारायण पाक ही पहुँचब। आ से करते गीतार से लिखिदे जितेबाला जिते विपद आसो मु आसबि साधारण नर शरीर धरिक, सब बेले नर शरीर धरिक ही चार्टा हाथ चार्टा गोड़ 10टा मुंड सेमती धरिक केवे आसी ना, साधारण मनीष भाव में आसछन्ति, मनीष सहित खेलालीला करिसन्ति एवं पापी को संहार करिसन्ति जाइसन्ति। किंतु कली जुग तो समस्त घरे पापी क्या संहार करेंगे, तेणु से नर शरीर धरिक आसिले, आसिकिना से कौन कले जे समस्त को बंचेवाई चेष्टा कले। समस्त घरे राक्षस प्रवृत्ति अच्छी, जरासंध, कुंभकर्ण, रावण, रंश, से गुड़ा किए आमर ये मनटा बेले बेले किसी कथा होते रागी जाऊ ना, क्रोध आसी जाए, युवा हूँ राक्षस प्रवृत्ति। राक्षस गोटे बहुत बड़ आजकल कहीं देखी नहीं, गोटे भूत प्रेत कहीं देखी नहीं। आम जो भूत राक्षस एगुड़ा राक्षस अच्छी आम मुंड भितर अच्छी, कौटा मुंड भितर अच्छी जिते आम खराब चरित्र, खराब आचरण, खराब चिंतन, युवा ही राक्षस आम। ताहले कौन गुरु ग्रहण करार आवश्यकता रही।
କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ହଁ ସେଦିନ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁର ବୋହୂ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିବାଟା ବଡ଼ ଲୋକ ଆଗରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍କାରଟା ମୋ ବାପା ମା ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସବୁ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ବି ମୋଠୁ ବୟସର ସାନ, କିଏ ବି ବଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ତୁମେ ହରନିଆ ଯାଉଛ କି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ, କାହିଁକି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ? କେହି ଜାଣିଛ ଏଠି? ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉପରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଇଯାଉଛ, ଆମେ ସୋମବାର ଆଜି ହରନିଆ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିଛେ, ଉପାସ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା। ଯେ ହରନିଆ କାହିଁକି ଯାଉଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁର ବୋହୂ, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେ କାହିଁକି ଯାଉଛ କିଏ ଜାଣିଛ କି? କିଏ ଜାଣିଛ କହିପାରିବ? କେହି ଜାଣିନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆମର ଅନ୍ଧ, ମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ, ସିଏ ଚାଲି ପାରୁନି, ମୁଁ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ମୁଁ ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରିବି, ଗଣେଶର କିଛିଟା ଗୁଣ ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ହରନିଆ ଯାଉଛ ଶିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ବୋଲେବମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବୋଲେବମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଟିଚର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେ କେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ମୋ ପିଲା ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନା ନାହିଁ, ହୋମୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ନା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିନା ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ସେମିତି ମୁଁ ହରନିଆ ଯାଉଛି, ବୋଲେବମ୍ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୋ ମନରେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କି? କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଯାଜନରେ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ବି ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କହିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଥିଲେ ଆମର ଦାନବ ଦଳ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଦଳ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିଥିଲେ, ମନ୍ଥନ ହଉ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ବିଷ ହାଣ୍ଡିଟା, ସେଇଟା ପିଇବ କିଏ? ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ସେଇଟା ପିଇଥିଲେ କିଏ? ଶିବ। ଶିବ ପିଇଲେ ବି ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନା। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଶିବଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠଟା ହେଇଗଲା ନୀଳ। ସେଇଟା ଏତେ ଜଳିଲା, କାଳେ ଶିବ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେ ଦେବଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଣିକି ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠଟା ଯେଉଁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ, ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଯେମିତି ଦେବତା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ସେଟା ରହିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲେବମ୍ ବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଶିବଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଷଟାକୁ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର, ନାଳ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ପବିତ୍ର ଯିଏ ମନେ କରୁଛୁ, କାନ୍ଧେଇକି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମା ମାନେ ବସିଛୁ କହିବି, ଯେ ଛୁଆଟା କଥା କହିବା ଶିଖେ 2 ବର୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କହିବା କଥା ସେ ଜାଣୁନି। ମନେକର ଘରେ ଜଣେ ଆମର ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଥାଟା ମୁଁ କହିବି? କହିବା ତ ମୁଁ 2 ବର୍ଷରୁ ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ମୋର ଯା ଅଛନ୍ତି କି ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କଥାଟା କେମିତି କହିବି? ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ କଥାଟା କହିବୁ ଗୁଡ଼ର ମତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। এইটা ମୁଁ କହିବି ଗ୍ଲାସର ପାଣି ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, କହିବି ମା ଗ୍ଲାସର ପାଣିଟା ଉଠେଇ ନେଇ ଯା। ଯଦି କହିବି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣିଟା ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୋର ତା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିବ କି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯେତେ ବଡ଼ ଘର ହଉନା କାହିଁକି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ବି ପଡ଼ିବି, ସେଠି ବି ମୁଁ ଚଳି ଶିଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଘରଟା ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ଶାଶୁ ଘରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରୁହ, ତୁମର ଯେତିକି ଟାଣଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପ ଘରେ ଯାଇକି ତୁମେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ 8 ଦିନ ରୁହ, ତୁମର କେମିତି ଫିଲିଂଟା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଜନକ ରାଜା ଝିଅ ସୀତା, ସିଏ ତ ତଳେ ଚାଲୁନଥିଲେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେଉଥିଲେ ଜନକ ରାଜା ସୀତା ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ତ 14 ବର୍ଷ ଦିନ କାଟିଲେ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପେଜ ତୋରାଣୀ ଖାଇକି ବି ବଞ୍ଚି ରହିବି ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ପଲଉ ଭାତ ଖାଇବା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ପୂଜା କରିବାଟା ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଗାଧୁଆ ରାନ୍ଧିକି ଭାତଟା ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆୟୁ ହାନି ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହାନି।
শুই যাଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି ରାତିରେ ନା ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ସମାନ ହେଇଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ହୋସ୍ ରହୁନି, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସଫା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ଅଗାଧୁଆ ରାନ୍ଧିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚଳି ଶିଖେ। 50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବି ଜଣେ ଚଳିପାରିବ, 5 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବି ଜଣେ ଚଳିପାରିବ। ତାକୁ ଚଳିବାର କାଇଦାଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନବୀନକୁ ଡାକିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘର ଘର ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ନବୀନ ପୁଅ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ମାନେ 3 ଦିନ କୌଣସି ଠାକୁର ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତା ମନରେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ତା ଦେହର କଷ୍ଟ, ତା ମନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସେଇଟା ଖାଇଲା ମାନେ ସେଇଟାର ବି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲୁ, ଏଟା କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲେ ଯେ ସବୁ ଆମ ପ୍ରତି କ୍ଷୟ ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଦିନ ଦିନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରିବା? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କର ତାହେଲେ ଚରର ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଏଇଟା କହିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରିବା? ଦିନେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। 33 କୋଟି ମାନେ 33 ଜଣ ଦେବତା, 8 ଜଣ ବସୁ, 11 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ, 12 ଜଣ ତୁମର ନାଇଁ 11 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ, 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ ହେଲା, 11 ଜଣ ବସୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ 33 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ କେମିତି ପୂଜା ପାଇବେ? ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ। এটা ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବତୀକୁ ଯେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରୁଛେ କି? ଆମେ କରୁନା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନା, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, କାଳୀକୁ, ସରସ୍ୱତୀକୁ, ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ତାରିଣୀଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନା ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିନା। ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ନ ଦେଇକରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଚରର ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଯିଏ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକିନା ଭକ୍ଷଣ କରେ ମାନେ ଯିଏ ନ ଦେଇକରି ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି ପଶୁଟାକୁ ଆମେ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ଫଳ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟଟା ଥାଳିଟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସେଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଡାଲି ଚାଉଳ ଲୁଣ ତେଲ ଯାହା ବି ମିଶ୍ରିତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ତିଆରି, ଏମାନଙ୍କର ବି ତ ଗଛମାନଙ୍କର ବି ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଆମର ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱର ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଯିବେ, କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବି? କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ମଣିଷ? ସେତେବେଳେ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍, ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେବେ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଯେମିତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଧା ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧା ନାମଟା ଆଜି ଯେତେ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଯେତେ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବ ସବୁ ରାଧା ରାଧା ହେଇକି ଜାମ୍ ମାରନ୍ତି। ଠାକୁର ବେଦ ବାହାରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବେଦକୁ ବାଦ ଦେଇକରି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତିନି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ପୁରାଣ, 18ଟା ପୁରାଣକୁ ବାଦ ଦେଇକରି କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଅଲଗା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ରାଧା ନାମଟା ଆଜି ଯେତେ ବି ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯାହାର କଥା ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ସେମାନେ ସବୁ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଅକ୍ଷର, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛ ରାଧା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଏଡ୍ ଅଛି। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାମଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ 200 mgର ପାରାସିଟାମଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇନା 650 mgର ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଉଛୁ କରୋନା ସମୟରେ। କି ପାଇଁ? ଯେ ସେ 200 mgର ପାୱାର ଆଉ ନାହିଁ। ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ ସେ ନାମଟା ନେଇକରି ଆସିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ରାମ ନାମଟା ନେଇକରି ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମଟା ନେଇକରି ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେ ସେଇ ନାମଟା ନେଇକରି ଆସିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ଆସିଲେ ସେ ନାମ ନେଇକରି ଆସିଲେ, ରସୁଲ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ନାମ ନେଇକରି ଆସିଲେ।
ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ନାମ ମୁଁ ଧରିଲି ସେମାନେ ବେଦରୁ ବାହାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେନା ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ସେନା ସମସ୍ତେ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ସେନା ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଲଗା ନାଁଟା ଦେଲେ କି ନାଇଁ? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ ମଣିଷ? ଋକ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୂଜ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ପାଦମ୍, ମାନେ କାହାର ପାଦ? ଗୁରୁଙ୍କର। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପାଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରବଚକର ବି ପାଇଯିବ, ମୋର ବି ପାଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ବି କହିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ପୂଜା କର ତାହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପାଇଯାଅ। ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ମଣିଷ? ଋକ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦ ବାହାରୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ହେଲା। ଧ୍ୟାନଂ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି, ଧ୍ୟାନଂ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି। କାହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଗୁରୁଙ୍କର। ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିছে ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା। ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଲେ? ଚକ୍ରଫଟ ଦେଲେ। ଚକ୍ରଫଟ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଫଟ। ଚକ୍ରଫଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ନା? ତାହେଲେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କାହାକୁ କରୁଛେ? ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ବେଦରୁ ବାହାରେ କି? ବେଦର ବାହାରେ ତ ନାଇଁ, ବେଦ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଧ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା ରହୁଛି ଏଟା ବି ରେକର୍ଡିଂ ବି ହେଉଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିପାର, ହଁ କି ନାଇଁ? ପୁଣି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପାର୍ବତୀ? ଯେ ଏ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ପାଇବ? ଧରିନିଅ ଜଣେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ଶିବଲୋକକୁ ଯିବ। ଯଦି ସେ ଶିବଲୋକ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପାଇବି, ମୋତେ ମୋକ୍ଷର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୂଜା କରିବାନି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଯିଏ ଗୁରୁ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ବି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ଗୁରୁ କିଏ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ କୃପା, ଋକ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୃପା ମାନେ କ'ଣ? करे ପାଇବା। କୃପା ମାନେ କରିକିନା ପାଇବା, ଆଚରଣରେ କରିବା। ଆମେ ଆଚରଣରେ କରିବା। ଯଦି ଆମର ଆଚରଣରେ ନଥାଏ, ଭଲ ଜିନିଷଟା, ଭଲ କର୍ମଟା ଯଦି ଆମର ଆଚରଣରେ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା କି? କୋଉମାନେ କୋଉ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସେଟା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଥିଲେ। କିଏ କୋଉ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେଟା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କଥା ଗୀତାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ କହିଦେଲେ ଯେ ମତେ ନ ଦେଇକରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଚୋରର ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛେ, 12 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷରେ? 12 ବର୍ଷରେ। ଆମର ଦୀକ୍ଷା କେତେ ବର୍ଷରେ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ସତ୍ସଙ୍ଗର 12 ବର୍ଷରେ ହେଲା। ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୁରା କମ୍ପେୟାର କରିଦେଉଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକିନା କ'ଣ କଲେ? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଶିଷ୍ୟର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କଲେ, ଆଉ ସେବା କଲେ। ଶିଷ୍ୟର ଏଇ 3ଟା କାମ। ରାମଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା। ଏଇ 3ଟା କାମ। ଭିକ୍ଷା କେତେଟା ଘର କରୁଥିଲେ? 3ଟାରୁ 5ଟା ଘର ସେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଆଣିକିରି କାହାକୁ ଦଉଥିଲେ? ଗୁରୁମାତାକୁ। ଗୁରୁମାତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ, ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେଟା ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା, ଆମେ ସେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲୁ। ଆମେ ତ ଭୋଗ କେତେ ଦଉ? କିଏ 50 ପଇସା, କିଏ ଟଙ୍କେ। ଟଙ୍କାରେ ଗୁରୁ କି ହବ? ଆମେ ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ପଶିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ପଶିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିଏ କୋଉ କଥାଟା, ମୁଁ ଯେ କଥାଟା କହିଦେଲି ସେଇଟା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଏଇଟା ସତ, ସେଟା ନାହିଁ। ତୁମେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ତୁମେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ସବୁ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଛନ୍ତି।
छोट छोट पंडित भी नहीं बड़ बड़ पंडित मैंने आलोचना मुझे डायरेक्ट तुम सहित आलोचना करुच्ची इडू सियाडू मंत्र श्लोक कर तुम माइंड को भास्ट करूना जो गुड़ा नीतिदिनिया चलनी जो गुड़ा तुम्हें करुच से गुड़ाक ही आलोचना करुचे एपट सेपट किसी करूना तुमको जोटा आवश्यकता प्रथम एक क्लास दरकार से गुड़ाक ही आलोचना करुचे ता छड़ा आउ किसी नहीं तेणु गुरु ग्रहण कर आवश्यकता रही आ गुरु निर्देशित पथरे चलबार आवश्यकता रही गुरु निर्देशित पथ जमी मुझे ठाकुर अनुकूल चंद्र जेहतु मुझे दीक्षा नहीं तार गोटे विधानटा कही आम ब्रह्म मुहूर्त उठा कथा कही ठाकुर किसी काम नहीं जीरो ठाकुर गोटे काम कि जान जी मैंने दीक्षा नियंती से ठाकुर गोटे काम नर नारायण सेवा मैंने मनीष को बंचेगा यहाँ ही काम बाकी किसी काम नहीं ये जो आम करूँ सका ब्रह्म मुहूर्त उठू ब्रह्म मुहूर्त कहीं उठा ब्रह्म मुहूर्त उठिले आयुष वृद्धि हुए आउ कौन हुए दीर्घायु हुए चंचल हुए मनटा माने एक्टिव हुए काम करने इच्छा हुए जो मैंने 7टा बेले 8टा बेले उठती से गधरा हुए कौन काम मन तक लगे नहीं पाठ पढ़ार भी जीरो कहीं अलसुआ से गुड़ाक कौन काम हुए नहीं तेणु ब्रह्म मुहूर्त गुड़ा शास्त्र मत रही ठाकुर जो विधानटा देखते मुनि ऋषि मैंने करुले ब्राह्मण मैंने करती आज तो ब्राह्मण मैंने भ्रष्टाचार हो गला कि एगुड़ा सब ब्राह्मण मैंने करुले मुनि ऋषि मैंने करुले ब्रह्म मुहूर्त से उठुले उठिकिना से कौन करते नाम ध्यान करुले आम नाम ध्यान कहीं करवा ठाकुर कहते नाम ध्यान करवा कथा नाम ध्यान कहीं करवा ये मुंड भितर गोटे छोट पिटुटारी और पिनाइल ग्रांड अच्छी आम जो खाद्यटा खाऊ से हजम हुए हजम हो सारापर वर्ज्य प्रस्तुत मल भाव में बाहरी जाए से भिटामिन गुड़ाक ये पिटुटारी पिनाइल ग्रांड में जाकर रुहे बहुत छोटा धान मुंजी भाया पिटुटारी और पिनाइल ग्रांड जितेबाला आम राति शोई पड़ू से रस गुड़ाक क्षरित हुए और से गुड़ा से मेलाटोनिन कहुए से पिनाइल ग्लांड रे जाकर रुहे तो सेगुड़ा तार जी परिमाण में रहा कथा जहाँ रोग व्याध नथिबो जे भल सुस्थ मनुष्य तार अधिक क्षरित हुए जे असुस्थ मनुष्य तार कम हुए तो सेगुड़ा को अधिक क्षरित होगापी कौन कराए नाम ध्यान करने पड़े जितेबाला आम बसिक नाम ध्यान करूँ घंटा घंटा धरिक नाम ध्यान करूँ से रस गुड़ाक क्षरित हुए से रस क्षरित लाभ कौन यही जो पिटुटारी पिनाइल ग्रांड पूरा टोटाल शरीर को सी एक्टिव रखे बेसी जल्दी बार्धक्य हुए नहीं 40 धरे नहीं 40 वर्ष आखि नष्ट हुए 40 वर्ष धीरे धीरे पावर कमी जाए जो मैंने नाम ध्यान करती आखि नष्ट हुए नहीं ब्रेन सेल डेभलप हुए भल मंद विचार कर शक्ति आसे तुमको जड़े गोटे कहीदेला ये माटा तो क्या एमती कहूला तुम्हें कि चट कर लगिज एमती कहला मत पिटते दौड़े कि जब तुम्हें नाम ध्यान करूथा तुम्हें तुम भल मंद चिंता कर ओ सी मुझे कली लगेगा नहीं टे रिसर्च करी से एक्चुअली कही कि नहीं यहाँ तुम मुंड भितर पशिज तापर जो जानल जे ना यहाँ कली लगेबार झीटा यार सागर दूरे रही मोर अच्छी तो ये जो भल मंद चिंता कर शक्ति जिते तुम्हें नाम ध्यान कर आसो ताले ये जो पिला माने नाम ध्यान कर आवश्यकता रही है तो ब्रेन सेल डेभलप हो आम नाम ध्यान करूनी केतेबेले तापर कौन कर नाम ध्यान कर सारा आम कौन करवा ठाकुर को प्रणाम करवा तो प्रणाम मंत्र अच्छी सत अनुजा करवा सत अनुजा कौन मु अक्रोधी मु अमानी निरलस मु अक्रोधी मु क्रोध करी अमानी हेबी नहीं एगुड़ा जो 6टा ऋतु अच्छी काम क्रोध मोह मद माश्चर्य ये 6टा ऋतु कंट्रोल प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करी समस्त भितर अच्छी मो भितर भी अच्छी से गुड़ाक मुझे से गुड़ाक कंट्रोल कर दे मु देवता होगी कहीं देवता हो पारे मो भितर भी से गुड़ाक अच्छी काम क्रोध मोह मद माश्चर्य समस्त भितर रही है आम जब प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करूँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जीवन सारा भितर हो पारे सरी पारे हाँ कि नहीं ताले आम जदि जितेबाला युवाक आम प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करूँ 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 आम संशोधन हम तापर आम कौन करवा आम इष्टभूति देवा इष्टभूति हूँ 5टा महाजग यहाँ ब्राह्मण मैंने ही करुले छड़ा कई करुले नहीं सत्य जुगर छड़ा कई करुनते यहाँ को ठाकुर अनुकूल चंद्र ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र समस्त को देदेले 5टा महायज्ञ कौन इष्टभूति देवयज्ञ ऋषि यज्ञ मातृपितृयज्ञ भूयज्ञ और नृयज्ञ देवयज्ञ हूँ प्रत्येक दिन जो आम होम यज्ञ करूँ ब्राह्मण को डाकाऊ डाकिना कुंड तैयारी हुए काठ हुए घी दि जाए बेलपत्र दि जाए चरु दि जाए यहाँ हूँ देवयज्ञ देवता मान यज्ञ कले देवता मैंने पाती मुझे फास्ट कहीदेली गुरु को पूजा कले सब देवादेवी पाती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ताने गुरु को जब पूजा करा जाए 33 कोटी देवादेवी पाइबे ताने आम जदि गुरु को प्रत्येक दिन इष्टभूति माध्यम भोग निवेदन कलु भोग निवेदन कले कौन पाइबे देवता मैंने पाइबा तापर ऋषि यज्ञ माने मोर जमती गोत्र हूँ आत्रेय गोत्र आत्रेय ऋषि मोर पूर्वज पुओ एमती हजार हजार वर्ष पर आम जन्म होइछु हाँ कि नहीं ताने मोर पूर्वज जे ऋषि प्रतिम सी भी पाइगले इष्टभूति माध्यम
पुणी किए पाइले मातृ एवं पितृ माँ एवं बापा किए मो बापा मरी जाइछन्ति तांको बापा मरी जाइछन्ति तांको बापा मरी छन्ति माने तीन पुरुष पर्यंत तांको आमे प्रत्येक दिन भोग निवेदन करू का माध्यम रे इष्टभूति माध्यम रे पुणी तापरे मातृयज्ञ पितृयज्ञ पर भूयज्ञ माने कोन एई तुमर जो गाई गोरु छेड़ी मेंढा बा एई माने जो माने पांती माने कोठु खाद्य पांती आमे जो दउ एटा आमे भगवान को दउ भगवान समस्त को बांटी दियंती गुटे भिखारीटा भी खाइते पाइना गुटे लेढाटा भी खाइते पाइना गुटे माने पशु पक्षी माने भी तो खाइते पान माने पांती कोठु भगवान कर देन अछि समस्त को समान भाव रे बांटती निजर कर्म अनुसार से सेई भलिया पाए खाइबा पई पाए तो आमे जते बेले काहरी को दउ भगवान को दउ से माने भी पांती नु जग माने अतिथि देव भव यदि भिखारीटा भी तुम घर को आसे ताको अतिथि भाव रे सेवा करबा तारे एटा पांचटा महायज्ञ आमे इष्टभूति माध्यम रे करछे इष्टभूति किया करथले रामचंद्र भी करथले इष्टभूति समस्त करथले समस्त गुरु को न देई करी के खाउ नथले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भी समस्त समस्त गुरु ग्रहण करते सुदामा से गुरु आश्रम रही श्रीकृष्ण सुदामा गुरु माता देते स्वयं प्रभु खाइबा से चोरी कर खाई कांगाल जोग होता आम गुरु को न देकर जो मैंने खाऊे से जहाँ दुर्गति हवा कथा जी तले बसी पार से पलंक उपर बस है तो तो यहाँ होगला ताहले ये पांचटा महायज्ञ आम कले होगला इष्टभूति माने इष्टभूति दे सारा पर है इष्टभूति दे सारा पर आरी बहुत आलोचना अच्छी तुम पेशेंस टा मुझे देखुचे आरी आरी 2 घंटा आलोचना अच्छी है तो तो भोक सरी 2 घंटा कर तो जहाँ भी हो तो कहीं क्लीयर करुच्छी सब जिनसा कहीं आम जो रास्तार जाऊे से रास्ता को आमको चेंज करते हम कहीं भल संतान तुम गर्भ को केमती आसो से शिक्षाटा सब झील मान देवा दरकार आलोचना कर लास्ट रे तुम गर्भ को केमी देव संतान आसो तार आलोचना लास्ट रे करी है गोटे सब शास्त्र मतर जिनस ठाकुर जगह कहते सब शास्त्र जिनस एपटू सेपटू कही नहीं कौन सी पुराण पुथी सब अच्छी एगा आम तो पुराण पुथी पढ़ू ही नहीं आम खोजे एत किए पढ़बू एत मोटा मोटा बहीगा वेदगा तो एत खंड वेद अच्छी किए पढ़बू एत किए किणबू आम घर तो गीता भागवत भी नहीं बोधे मत जहाँ लगे बहुत घरे नहीं थाए बहुत जगह जाए आलोचना करे गीता भागवत न थाए तेणु ठाकुर किए गले छोट बही करदे सत्यानुसरण नारी नीति माँ मैंने नारी नीति पढ़े छोटा सत्यानुसरण सेम जिनस सरल भाव में बुझेदे जुग उपयोग होते सब बेले स्वयं नारायण से अनुसार से बही बाहर गला है तो तापर कौन कराई ये जो 5टा इष्टभूति दे सारा आम प्रार्थना करा प्रार्थना कले कौन हुए आम जिते ताली मारू ये जो हाथर शिरा प्रशिरा शरीर सहित अटैच अच्छी गोड़र शिरा प्रशिरा शरीर सहित अटैच अच्छी आम जिते ताली मारू ये नार्व गुड़ाक एक्टिव हुए तापर कौन करवा प्रार्थना पर आम आध्यात्मिक बही पढ़ा आम घर जहाँ भी आध्यात्मिक बही था बही पढ़ले कौन लाभ हम किसी पॉजिटिव जिनस मिल पॉजिटिव कथा आमको शिखबार गोटे जिनस मिल पॉजिटिव जिनस जो आम शिखिजा तापर आम कौन करवा गुरु गुरुजन को प्रणाम करवा सत्संगी घरे ही जो मैंने दीक्षा नेला परे जो मैंने ठाकुर विधानटा को पालन कर घरे ही सकाल संध्या गुरुजन को प्रणाम हुए ता छड़ा कौन सी जगह करती नहीं कहीं भी करती नहीं यहाँ आमको शिखेबार अच्छी जिते पर्यंत निज बापा माँ को से सकाल संध्या जड़े पुओ बा झील बा गुरु गुरुजन मान को प्रणाम कर शिखी नहीं से जिते देवादेवी पूजा करू किसी लाभ हेनी किसी भी लाभ हेनी घरे तो जीवंत देवता अच्छन ताकू तुम्हें हीन मान्यता कर दौच तुम्हें जिते शिव उपवास कर जिते जहाँ बार व्रत कर किसी फायदा हेनी तेणु तो से भागवतर कथा कहे मातृदेव हम पितृदेव हम आचार्य देव हम अतिथि देव हम जे माँ बापा को माने ना गुरु को माने ना अतिथि सेवा करे ना सी मत भी माने ना कृष्ण कहीदे से सेम कथा ठाकुर अनुकूल चतुर सरल भाव में कहीदे तापर कौन कर कौन कराई गुरु गुरुजन को प्रणाम कर सारापर थालकुड़ी पत्र खाइब गोटे पत्रटा अच्छी जो पत्रटा खाइले 40टा रोग हम आंठुमंटी कथा हम नहीं ब्लड प्रेसर हे नहीं हार्ट प्रोब्लेम हम नहीं एगुड़ा छोट बड़ू खाइबार अभ्यास रहा दरकार थालकुड़ी पत्र खाई सारापर एक्सरसाइज व्यायाम करवा जमी माँ मैंने घरे बासन माजबार आरंभ कर विभिन्न प्रकार हाँ कि नहीं कम करा गोटे एक्सरसाइज हो जाए भाई मैंने सेमती जब बिल बाड़ी बगीचार कम कले से भी एक्सरसाइज सबासन तार अलग प्रोसेस अच्छी से शिखेते हुए समस्ते करती नहीं तेरे किसी ना किसी एक्सरसाइज करार अच्छी जदि एतिकी जिनिस प्रोसेसली जड़े करे सी निरोग रे कर सी ही तार देह सुस्थ रही सब टोटाल देह सुस्थ रही जिनस अच्छी आमे कि भाबू जे ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नेलु एगा गोटे किए करू एत ब्रह्म मुहूर्त उठिक इष्टभूति कि दब तार कि फायदाटा है मुझे कहीदेली ना समस्त जिते बड़े सुगार हम
କିଡନୀଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଖାଯିବ ଯେ ଟେବଲେଟ୍ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପଇସା ଏକା ସବୁ ଯିବ କେଉଁଠିକୁ? ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ଠାକୁର ଫ୍ରିରେ ଉପାୟଟା ବତେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରତେ ନାରାଜ। ଠାକୁର ଫ୍ରିରେ ଉପାୟଟା କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ପାଇଁ ଠାକୁର ବିଧାନଟା ଦେଲେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବ୍ୟାଗ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଦୌଡ଼ିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା, ସୁଗାର ହେଇଛି ପରା କି ପାଇଁ? ଆଗରୁ ତ ଆପଣকে ଦେଖତେ ନାଇଁ ପାଉଥିଲି, ଏଇନା ଦେଖୁଛେ ଆରେ ସୁଗାର ବାହାରିଗଲା ପରା ମୋର, ଟିକେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରତେ ହେବ। ଆଉ ଠାକୁର ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଥା କହିଛନ୍ ସେଟା ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କରୁନି। ତେଣୁ ଆମର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଗଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦକ୍ଷ ହବା, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ମଣିଷ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅ, ବିଧାନଟା ପାଳନ କର। ଆଉ ଠାକୁର ଯେ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରେ କିଛି ବି ଦେଇନି, ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଗଲତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା କଲେ କ'ଣ ଆମର ଫାଇଦା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଜଣେ କେମିତି ବିଜନେସ୍ କରିବ ତାର ଶିକ୍ଷା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ବିବାହ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ କରିବ, এইଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ତ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବ? 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍, ଏତେ କଥା ତ କହିପାରିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କଥା ଆଲୋଚନା କଲି, ଏତିକି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ନାଇଁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଟା କହିଦେଲି, ହେଲା। ଠାକୁର କୌଣସି ଲୀଳା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକିନା ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଟା କଲି ତୁମେ କର, ସେ ବି ନାହିଁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରୁଛନ୍, କୃଷ୍ଣ ଯାହା କରୁଛନ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶିବ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁ, ବହୁତ ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା କର କି କରନ୍ତି? ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ, ଭଲ ଜାଗା ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କି କରନ୍ତି? ଘରେ କାନ୍ଥରେ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଆରେ ହନୁମାନ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧେ ହନୁମାନର ଫଟୋଟା ଦୁଆରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବୋଧେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଆସିବେନି, ଆମେ ବୋଧେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା। ଏଟା ହୁଏ କି କେବେ? ଆମର ଗଲତ ଧାରଣା, ଆମର এইটা ହିଁ চিন্তাধারা। ভগবানକୁ ଆମେ কি কରୁ? চৌকিদার সজাই দেଉ। তুই সেইটা থা, সেইটা ককরোচটা হগি দেউଥିବ, ସେଇଟା ଝିଟପିଟିଟା ଦୌଡ଼ି କରି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ କାଦଟା ବି ଚିଟକି ଯାଉଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଭଗବାନ ସେଇଟା କୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ କି? ଅଭିଶାପ ଖାଲି ମିଳିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁଳସୀ ଚଉରାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆଜିକାଲ ସରକାର কি କରିଛି? କାନ୍ଥ ଘରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ରାମ, ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଦିନ ସେ କୃଷ୍ଣର ସେ ବଇଁଶିଟରେ କୁକୁରଟା ମୁତି ଦେଇଛି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ପୂଜା, এইটা ହଉଛି ଧର୍ମ। এটা କିଏ କରୁଛି? ଏଇ ହିନ୍ଦୁ। ଆମର ଏଇ ପୂଜା ପୋଷାର ମାଇଣ୍ଡଟା এইଗୁଡ଼ା, ହେଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛି ଭାଇ ତୁଳସୀରେ ନା তুই ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା ଗୋଟେ ଟାଇଲ କିଣି ନେବୁ। ସେ ଟାଇଲଟା କିଏ ବନେଇଛି? এটা ବି ତ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିଏ ପଠାଣଘାତ ବନେଇଥିବେ। ଆମର ଧର୍ମଟାକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଧର୍ମଟାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛ ନା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୁସଲିମ। 4th ପୋଜିସନରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କି? ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ହିଁ କୁରାଡ଼ି ମାରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ, ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା ଏଇଥିପାଇଁ କରେ, ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଗଲତ ଦିଶାରେ ଆମେ ନେଉଛେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଣେ ନ ଆସିବ ପଶିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଅଡ୍ ଜାଗା ହେଇଗଲା, କେହି ଆସିତେ ଖୋଜ ନାହିଁ ବଡ଼କେଡ଼। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି କି ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କେହି ବି ନା ନାହିଁ, ବସା ଦାଦା ଥିଲେ, ସେ ଡାକିକିନା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯେଜାର ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲତ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛେ, এইଗୁଡ଼ାକ ରେକ୍ଟିଫାଇ କର। ଯଦି କେହି ତୁଳସୀରେ ବି ସେମିତି ଫଟୋ ରଖିଛ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାଗାରେ ତୁପି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେ ଦାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ତାକୁ ତୁପି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ମୁଁ ଭସେଇବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କୋଉ କୂଳରେ ଲାଗିବ? ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଲା ବେଳେ କାହାର ପାଦ ବାଜିବ, କେତେ କି ବାଜିବ। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରିବ ନାହିଁ, ଖରାପ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ମାଟି ଜାଗାଟାକୁ ତାଡ଼ିକିନା ସେ ଭିତରେ ତୁପି ଦେବ। କାହିଁକି? ଟାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍। ତ এইଗୁଡ଼ାକ ରେକ୍ଟିଫାଇ କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବ, କେବେ ଫଟୋ ଭାବନି। ଯୋଉଦିନ ଫଟୋ ଭାବି ଦେଇଛ ସେଇଦିନ ତୁମ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ, ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଘରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛ, ଜୀବନ୍ତ ଭାବ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଗଲତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ତ କହିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା କିଏ ଦେବ? କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି। ଆଲୋଚନା ହୁଏନି ଏଗୁଡ଼ାକ। ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଖାଲି ଯେ ଜାତକ ପଟିଗଲେ ବିବାହ କରାଯାଏ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଜାତକ ପଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁ
ଛତିଶଟା ଗୁଣରୁ ଯଦି 18ଟାରୁ ଅଧିକା ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଧରିନିଅ ପଟିଲା ନେଇ ଜାତକ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ନାମଟା ତୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ତ ତାହେଲେ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବିବାହ ହୁଏ ସେଇଟା ଗଲତ ଜିନିଷ। परफेक्ट जिनसा मुझे कौची जोड़ा से भल भाव शुण एमती केवे भूल करबनी तुमे जो नक्षत्र रे जो ग्रह रे जो समय रे जन्म ग्रहण करिछ तुमे नामटा चेंज करदे से ग्रह नक्षत्र चेंज हो कि जातकटा कौन चेंज हो ना तुमे जातक कर्मफल नहीं आस केमती भल देव संतान आस मुझे कहबी तो ताहले तो तुमे जो कामटा करुछ है ये जिन रेक्टिफाई दरकार जड़े जदि बह गोटे भल देखा पड़े ए टिंकल खाना अक्षय कुमार एम जानी मैंने हिरो हिरोइन है तेने जिते टिंकल खाना मैरेज कला क्या अक्षय कुमार को 64 प्रकार ब्लड टेस्ट करथिला केते प्रकार 64 प्रकार कहीं टेस्ट कला ता पाखरे कुष्ठ रोग अच्छी ना कैंसर अच्छी ना माने एड्स अच्छी ना तार हार्ट प्रॉब्लम केमती अच्छी किडनी ठीक अच्छी कि नहीं समस्त प्रकार 64 प्रकार टेस्ट कला ठाकुर विवाह संस्कार गुटे करमिति विवाह कर अनुलोम प्रतिलोम करना एक द्वितीय अनुलोम प्रतिलोम जानिछ नीच वर्ण रे विवाह करिवो नै कि उच्च वर्ण रो झियो आनिबो नै हला आनिले तार उदाहरण मु दे दोछि रायरंगपुर रे सिप्रा क्लिनिक जोठी आखी देखा जाय सिप्रा क्लिनिक ता वाइफ हला ब्राह्मण आउ जे सार जे अछंती से हला गौड़ हे गला तार दुईटा पो बड़ पो फॉरेन रे रहला सान पुआटा मैरेज करथला मद खाई खाई मरी गला से गिरी बाबू इना से घर द्वार बिक्री कर बड़ पु पाक जी बड़ पुर मात्र 2टा झील आउ तार कहीं नहीं पुओ ना तार फैमिलीटा नष्ट है कि नहीं माने पूरा ध्वंस है कि नहीं तार वंश रक्षा करने किए रहा एक द्वितीय उदाहरण बहलदा कॉलेज रो आमर आचार्य सार जे देखी पारती मुझे कहीं जीवंत उदाहरण दूचे अनुलोम प्रतिलोम विवाह मैडम सी कौन कले सी ब्राह्मण पिला आचार्य सार है ब्राह्मण पिला सी बाहा स्टूडेंट गोटे माहुरी झीटा होगा ताकर 2टा गोटे झील गोटे पुओ पुओटा इंजीनियरिंग पढ़ला बीटेक से ड्रग्स खाइला ड्रग्स खाई आसिक घरे अच्छे झीलटा गोटे मुस्लिम पिला सहित फेरार हो तार केस चली अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह केते भयंकर एटा मेन तापरे जातक पटी सारा तुम कौन देख जन्म मसरे बह कर गोटे घरे 2 पुओ को बह करना ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ कन्या बह करना पुणी जा घर को जीव 3 पुरुष पर्यंत रोगटा देख जदि झील देखापी जाऊँ ता मार जमी टिंकल खानार उदाहरण देली सी जमी ब्लड टेस्ट कला साइंस सी टेस्ट कला है ठाकुर ये विधान कहते जे ता मार कौन रोग अच्छी तार कौन रोग अच्छी ता मार कौन रोग अच्छी ता मार कौन अच्छी ता मार कौन अच्छी कहीं देखा जिते संतानटा हम ये रोगवा को नहीं आसब ता मार जो रोगटा थिला से तार ब्लड रे तो ता छुआटा जन्म होला तार ब्लड रे ता छुआटा तो जन्म होला ता ब्लड रे ता छुआटा तो जन्म होला ब्लडटा तो सेटा अछि मो बापांकर ब्लड मो देह रे अछि प्रवाहित होउछि अछि कि नहीं तेणु एटा को हमको लक्ष्य करते हबो पुणी फेर कोन देखबा पई पड़िबो पुओ धनी हे दिवा दरकार ताटू टिके कम पैसा वाला झियो हवा दरकार मु सरल भाव में बुझे दूसरी जिनसटा एगुड़ा लक्ष्य कराए झील जब बेसी पैसा वाला थी ताने से ताकू चाकर करदेव पुअटा को कहीं तार बापार अहंकार थी ना है ना जदि से जिनसटा करदेला गुलाम करदेला ताने से गर्भर देव संतान आसो ना आसब ना तेरे यही जिनस गुड़ा को आमको लक्ष्य करने पड़ो आहरी शास्त्रादि मत अच्छी जातक पठला भी एगुड़ाक लक्ष्य कराची जिते बड़े तुम्हें पुओ भी सेमती देखापी जीव ता बापार रोगटा निहाती देख पुणी से जिन गुड़ाक देख जे आम घर ठार घर टी उन्नत हवा दरकार यही जिनसा देखी सारापर बह कलापर बह हो सारापर तार विधान कौन अच्छी जे बह पूर्व दीक्षा नेबार अच्छी गुरु ग्रहण करार अच्छी गुरु ग्रहण कर सारापर घरे जब प्रवेश करा जाए प्रवेश कले तार विधान रही आउ गोटे जिनसा आम जो विधान पालन बहुत जन विधान पालन करते ना विधानटा को कि करते हे सब भगवान भगवान गोटे बेकार जिनस आउ गोटे उदाहरण दे दूसरी जिते आम बहु आ बरटा को घरे प्रवेश करूँ से देख गोटे थाली रे कौन थाए जे फास्ट पाद धुआ जाए हल्दी पानी आम हल्दी पानी जानूँ कहीं से जीवाणु गुड़ाक घर को आसबे नहीं कोरोना आम हल्दी पानी सब गाधौले हाँ कि कहीं जीवाणु का घर भर को आसबे नहीं तापर कौन कराए थाली रे सजा ही कुड़ी पत्र सिंदूर हल्दी एमती गाल सब लगाती हाँ कि तापर लगाते कहीं कुड़ी पत्र भाइरस को नष्ट करे जमी झिटपिटा धरन देहरे हगी मुति मुति देला पर सुजना डाल जब तुम एमती कर ना 3 दिन में ठीक हो जिते मेडिसिन खाइले भी जल्दी ठीक हुए बहुत लेट रे हुए तो एगुड़ा भाइरस नष्ट करे मैंने केते साइंस सहित ये शास्त्र केते सामंजस्य अच्छे
पुणी कौन कर दुब घास अरुआ चाउल दि जाए जिते क्षीर मंथन है से समय कौन है जे से दुब घास से अमृत पड़ी तेणु जो नाकरू रक्त पड़े आम दुब रसटा बाटिक नाकरे देदे रक्त बंद हो जाए हाँ कि नहीं सब आयुर्वेदिक जिन तो जिते बर बो घर को प्रवेश करेंगे मुंडे दुब घास अरुआ चाउल टे मुंडा शांत हुए ठंडा हुए कहीं राति अनिद्रा मेरेज होता है तापर कौन कर घर पशि सारा गोटे गुआ गुआ घीर दीप आज तो डालडा घीर देते डालडा किसी लाभ होने जो प्रवेश करे गुआ घीर जो आम बंधाओ ये जो भाइरस थाए जिते सब ये जो जीवाणु थाए सब नष्ट हुए तापर बहु को ट्रेनिंग देवा दरकार परिष्कार परिच्छन्नता रुषेई घरटा एत परिष्कार परिच्छन्न हवा दरकार जमी जो शाढ़ी तुम रुषेई कर जो शाढ़ी अन्न रांध से समय कौन कर पार्टी गोटे रुमाल देव बा लुगा देव कहीं छेप बा कौन प्रकार से अन्न उपर न पड़ू ताने अन्न रांधा पूर्व तुम कम कौन गाधेब गाधेब भल भाव शौच हम शौच हेल्ले अन्नटा जो पवित्रतार रांधब अन्नटे गोटे आल्कोहलटा थाए जमी गुआर भी आल्कोहल थाए चाउल भी पॉइंट केते परसेंट आल्कोहल थाए सेठरे कौन हुए गुणटा ट्रांसफर हुए तुम्हें जो मन जो चिंतन जो टाइप कर अन्नटा रांधब तुम संतान गुड़ाक सब शास्त्र में अच्छी से टाइप तुम ये परिवेशटा हम माइंडटा हम लोक मान तुम्हें जब चिड़चिड़े कर रांधुव अपरिष्कार अरिच्छन्नतार तुम रांधुव न गाधे तुम्हें जब रांधुव तुम घर रोग सब बड़े लगी रही तुम सब टैबलेट का खाली किणुव घर खाली गदा हो थाक गार हाँ कि नहीं तेणु तुम्हें जो सुस्थ भाव में कर सुस्थ जीवन यापन तुम्हें जो अन्नटा रांधब से कौन हम जिते रांधब से जो नाम नामटा से प्रसाद हो जाए जिते अन्नटा तुम्हें परिष्कार परिच्छन्न गाधे गाधे जिते तुम्हें अन्नटा रांधब नाम से नामटा प्रसाद हो जाए बहुत कथा रही है से प्रसाद कर्माबाई जड़े थे विषय में सर्टली कही घर है महाराष्ट्र से ब्राह्मण झीटा अल्प बयस स्वामी मरीगले बापा मरीगले सी कौन कले सी कहले मु आश्रम रे रही आश्रम बुली बुली आसले कौटी पुरी को पुरी जगन्नाथ पाखे रही कर्माबाई से प्रत्येक दिन खिचड़ी भोग लगे गोटे जगन्नाथ मूर्ति बनई था भोग लगा तो प्रत्येक दिन जगन्नाथ से शिशु वेश ही कर्माबाई घर को आसते भोग खाइबा से खिचुड़ी भोग जिते जगन्नाथ आसते जे भोग खाइबा दिने कौन है से कर्माबाई दांत घसी घसी से खिचुड़ीटा रांधि देगला से रांधि देती जिते से जगन्नाथ आसले से जगन्नाथ आसला कर्माबाई ना गला कड़े से पचारा बेलू से ब्राह्मण डाकुच से गाधेवाई जाइए कहीं गाधेवाई जाइए कर्माबाई से कहला नहीं सी बड़ा दांतटा काटी नाड़ीदेला से खिचुड़ीटा और से भोग केमती भगवान को लगे था से दिन आ भोग पाई ना लेट लेट है कर्माबाई भोग खाई जिते जाइए जिते से ब्रह्म मुहूर्त से भोगटा लगे जिते से सका उठी उठला देखुं माने पंडा मैंने जाइए राजा जिते प्रथम तो प्रवेश करेंगे जगन्नाथ ये को मंदिर को देखते जगन्नाथ मुहर भात लगी मूर्ति जो विग्रह से कहते काली तो सफा सुतरा है लगला केमती अध्या पड़गले जगन्नाथ पाखे जगन्नाथ प्रभु स्वप्न देले जे मो माँ प्रत्येक दिन रांधिकिना दिए से कर्माबाई आउ ताकू आज ब्राह्मण कौन नीति नियम गोटे बतईदेला से अनुसार टे लेट हो तेणु से मोर मुहर आज लगी मुझे मुहर धोई पार्ली ना गले कर्माबाई पाक कर्माबाई को सहीटा कहले से अनुसार तार ना सर्टली गले बहुत लंबा स्टोरी 45 मिनट स्टोरीटा कर्माबाई तो से दिन खिचुड़ी भोगटा ब्रह्म मुहूर्त पूर्व लगे जगन्नाथ पाखे है तो ये खिचुड़ी भोगटा जिते तुम मैं तुम जो घरे रंधन कर गोटे मनोभाव नहीं माने भगवान का नाम नहीं स्वयं प्रभु को मुझे आज नवेदन करी प्रभु माने तुम स्वामी देवता मातृदेव हो पितृदेव हो आचार्य देव हो तुम जो मैंने गुरुजन चलती मुझे प्रसाद खुई दिया यही मनोभावटा जो तुम माइंड रे आसी स्वयं प्रभु तुम हाथ रू खाइबे ता माध्यम तुम स्वामी माध्यम तुम शाशु शशुर माध्यम तुम गुरुजन मान माध्यम तुम्हें जब अपरिष्कार भाव में भातटा रांधिदेव गोटे किसी जिन निरोग तो हम ना रोग तो तुम घर माड़ी बस सब आंठू गंठी बथा हे मुंड बथा हे गैस सब बड़े लगी रहा सब तुम घर भर प्रत्येक दिन एक्टिव ही हे ना किसी ना किसी रोग लगी रही तो ये जो जिनस गुड़ाक जब तुम परिष्कार परिच्छन्नता भाव में तुम कर प्रत्येक जिनस रंधन करी तुम परिवार को खाइते दियो सुस्थ जीवन यापन हे तो एतकीटा तुम कले जदि तुम घरे माने सुस्थ जीवन यापन कर एटा तुम कर कि नहीं ना से रोगे था पड़ू ना बेमार हूँ तुम यहाँ चाह ताने आज ठार तुम सेमती कर काली ठार केमी तुम परिवार सुस्थ रहीटा देखो ताने प्रथम यही शिक्षाटा झील मान को देवा दरकार रंधन शिक्षाटा परिष्कार परिच्छन्नता सदाचारटा लुगाटा झाड़ा फेरिकी आसिक भातटा के रांधबनी जो लुगाटे रांधब से कहारी को छुई नथिबो जेमती
সেটা পবিত্র হওয়া দরকার, সেইটারে রাঁধিবা দরকার। টিকে তুমি যদি সদাচার মেনটেনেন্স করে চাল তুম পরিবারটা উন্নত হব। আজি কইদেলি এ কাণ্ডে শুনলো সে কাণ্ডে শুনিকি পড়াই গেল, কিছু ফায়দা হবনি। ହଁ କି କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। ମୁଁ ମୋର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ତୁମର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଆସିକରି ଆଜି ତୁମ ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କାହାରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବି ନିଅନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ତାରିଖ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଶନିବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପୁଣି କାଲିଠୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ ଆଲୋଚନା କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ଯେ ମାନେ এই গুরু গুরুজন ମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ସେ ବହୁଟାକୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଆସିବ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାର ଭାବଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସ୍ୱାମୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ସେ ପୂଜା ନ କରେ ତା ଗର୍ଭରେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତା ଗର୍ଭରେ କିଏ ଆସିବେ? ତାକୁ ପିଟିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବ। ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଭଳିଆ, ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଆସିବ। ସେ ଯେମିତି କରିଥିବ ତାର ତଦୁରୂପ ସେ ପାଇବ ନା, ସେ ତାର ଫଳଟା। ତେଣୁ ତା ଗର୍ଭକୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ସେ ପ୍ରୋସେସରେ କରେ ତା ଗର୍ଭକୁ କନସିପ୍ଟ ହେବ ଦେବ ସନ୍ତାନ। ପୁଅ କେବେ ହେବ, ଝିଅ କେବେ ହେବ? ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯଦି 4 ଡେ ଦିନ ଯଦି ହୁଏ କନସିପ୍ଟ ତାହେଲେ ପୁଅ ହେବ, 5th ଡେ ଯଦି ହୁଏ ଝିଅ ହେବ, 6th ଡେ ଯଦି ହୁଏ ପୁଅ ହେବ। ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଦିନ ଯଦି ହୁଏ କନସିପ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଅ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ବିଜୋଡ଼ ଯୋଡ଼ରେ ହୁଏ ସେଦିନ ଝିଅ ହେବ। এটা শাস্ত্ରରେ ବି ଅଛି, ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆଉ ଯଦି ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯଦି ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସେ। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆସେ ସେଟା ସାଇନ୍ସରେ ବି ସେମ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବେଦକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଦରେ ବି ଅଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା ଶିଖିବେ, ଆଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତାପରେ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ବାଲା ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଆମେ ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ଏଟା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, হয় ନାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଆମର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖଟା ପାଉ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କନସିପ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସନ୍ତାନ ଦେବ ସନ୍ତାନ, ହଁ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲି, ମାନେ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। କାହିଁକି ଆମେ ଭାବୁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଭୋଗଲି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ଏଟା ଭାଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ଧରି ନିଅ ସେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 4 ଚକା ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ ଟାଟାରେ ଓହ୍ଲବେ ଟ୍ରେନରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯାରେ ପୁଅ ତୁଇ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ ଇଏରେ ଟାଟାରୁ ନେଇକରି ଆସିବୁ। କାହାକୁ ଦେଲେ ଗାଡ଼ିଟା? ଡ୍ରାଇଭରକୁ। ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କଲା, ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକରି ଗଲା ବହଲଦାରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, ମଦ ଖାଇଦେଲା ହେଲା। ହଳଦୀ ପୁଖରୀ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି ଟିକେ ତେଳ ଖାଇଦେଲା, ନିଶାଟା ପୁରା ଘାରିଦେଲା। ଘାରିଦେଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଷ୍ଟେସନ। ଷ୍ଟେସନରୁ କି କଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକରି ଆସିଲା। আসলা বেড়ে কি হল, সে গাড়িটা আক্সিডেন্ট হয়ে গলা। সে মা কইছেন কি যে তুই মদ তুই তেল খা? কইছেন কি? কই নাই না। ভগবান আমকু জন্ম দিয়েছেন তাঙ্কর কাম করবা পাই, তুমকু গলত কাম করতে কইছেন কি না? তাঙ্কর কামরে তুমি চলতে কইছেন, তাঙ্কর নির্দেশে চলতে কইছেন না। তো তাঙ্কর নির্দেশটা আমি জানবা পাই চেষ্টা করিছু কেবে হবে? সে কি চাহন ভগবান কেবে চাইছু কি? আর আমি খালি ভগবানকু হি দোষ দেই দেউ। ভগবান কেবে কাহারির অমঙ্গল চাহান্তি নাই। দেবতা মানে কাহারির অমঙ্গল চাহান্তি নাই, রাক্ষস মানে হি চাহান্তি। তেণু দেবতা মানে কাহারি অমঙ্গল চাহান্তি নাই। ହେଇଗଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆମେ ଚାଲବା କି? ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇବା କି ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେବାର ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ତ ଯେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ কি হচ্ছে না, ଆମେ বহি পড়ি করি মানে পুরা মুখস্থ করে ଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ଧରି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୁଟା ଆସିଛି ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୁଟା ଆସିଛି, ନୂଆ ବୋହୁଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ନୂଆ ବୋହୁଟାକୁ ଶାଶୁ ମା କହୁଛି, ମାଲୋ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇତେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ସେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଖିଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଦେବି ଖାଇତେ। ତ ସେ କି କଲା, ସେ ଯାଇକିନା ଖିଚୁଡ଼ି ତିଆରି করব যে তার বাক্স খুললা, বহি বাহার কলা, লিস্ট করিকিনা শাশুমাকে ধরাইদেলা। শাশুমা কହୁଛି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ମିଶେଇ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପନିପରିବା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକରି କରିଦେଉ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏତେ କି ଲିଷ୍ଟ। କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ PhD କରିଛି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଏଇ ରୋଷେଇ ବାସରେ ମୁଁ PhD କରିଛେ। କହିଲେ ସେଟା କି?
होटेल मैनेजमेंट की शाशु तो मूर्खटा ना से जानी एटा कि कहले सेटा पाठ ए रोसई बासे गोटे पाठटा से कहला हो ठीक अछि पुओ को दउचे आनबो आ सब काजू किसमिस सुसि दुनिया जिनस आनी करी नहीं आसला पुओ शाशु माँ धरे देला बहु को ने रान शाशु माँ को कहूँ से बहुटा कहूँ 40 मिनिट लागो एटा खिचुड़ीटा तेरे मते डिस्टर्ब करबो नहीं आउ 40 मिनिट पर मैं तुमके बढ़िया से खाइते देबी गला रोसई गला 40 रु 45 मिनिट गला 50 मिनिट हे गला परे तापरे तो बाहरी त नहीं माने पुओ आ माँ दुई जन कथा माँ पुओ कथा हो जे जाना पुओ देखबू जा बहु केडा पूरा जोड़ी पुड़ी मरी गला पछे हैं जाड़ा देखबू जा से कहू नाई गो र देखाई जेते बेले देखू जी से की करिछि से बहु टूल ऊपर बसछि आ से डेक्ची रो ढाकुणीटा मुंड ऊपर दे देछि ये आश्चर्य हेछि करे तू मुंड ऊपर की पे ढाकुणीटा देछ कहले नहीं बही रे लिखा है पूरा मुंड ऊपर ढाकुणीटा कहले कोड भल से देखाओ ना अरे डेक्चीर मुंड ऊपर लिखा है आ तुमे निजर मुंड ऊपर दे देछो पुणी तोड़ाड़े अनौछि बेले गैसटा जळै नहीं आमर से अवस्था आमे बही पढ़ी कर मुखस्थ कर देछु रामायण महाभारत गीता भागवत गीताटा कही देले को केते नंबर पेज रे केते अछि हमर मुखस्थ अछि किंतु प्रैक्टिकल नहीं जीरो एटा होछि हमर काम हला जे केते बेले कहि देला सेटा तो एंती एंती आलोचना हेले किडा हो आलोचनाटा को नहीं करी निजे पुट कले सना निज जीवन चलणी रे छुआटा केमती मनीष हबो तार केमती व्यवस्था करा दिबो एटा पिता मातांकर कर्तव्य छुआर कर्तव्य केमती पाठ पढ़िबो केमती सत्संग को जीवो बारंबार सत्संग को जीवा दरकार खाली भजन कीर्तन कर देले ताली मार देले जाम मार देले हुए नहीं तार आलोचनाटा दरकार भजन कीर्तन मनटा को आनंद करे उत्साह करे केते पर्यंत जेते पर्यंत आमे रहिछे घरे जेते बेले आसी जिबा हमर परिवेश जेमती दिबो धरिन झगड़ालू परिवार दिबो सेई घर को आसले सेईटा ही माइंडटा पसी जाय किंतु जदि आमे एइगा को आचरण करू प्रत्येक दिन करू ए प्रार्थना करिवा ए जो कहली नाम ध्यान करिवा गुरु गुरुजन को प्रणाम करिवा एइगा जदि आमे निजे करू हमर देखा छिया छुआ माने करबे आ आमे करबा नहीं छुआ ए कर रे करे बोर्ड जेते बेले एडे तोर दादा आसी परा तू जुहार कर से तो जुहार काहे को करी सिखि दिबो नहीं ताको ठेलते हेबो जुहार करते किंतु जे सत्संगी छुआ दिबो जे करूथबो डेली जे गुरुजन आसो तब कहते हेबो नहीं डायरेक्ट जुहार करी पके जुहार भी केते दूर करते हेबो तार शरीर जेतकी लंबा अछि सेतकी डिस्टेंस जुहार करबो काहे की करबो सेटा भी तो जानबा दरकार जदि जे जुहार करबो जहार पाद धरि कर जुहार करबो से पिलार आयुष वृद्धि हेबो किंतु जहार पाद धरबो तार आयुष क्षय हेबो मु चाहबी कि जे मोर बापा मां जल्दी मरि जाऊ नाही तेणु मोर गुरु गुरुजन माने केमिति दीर्घायु हेबे मोर चिंता तेणु मोर डिस्टेंस रे जुहार करबी मोर जेतकी लंबा शरीर सेतकी डिस्टेंस रे जुहार करे आ गुटे कोन तार रोग मो सहित जाम मारिबो जण गुटे रोगिणा हमर परिवार रे अछि से आसला ताकू मु जदि गड़ धरि करी प्रणाम करे किछि अछि रोग जोटो को ट्रांसफर होबो तेणु हमर डिस्टेंस मेंटेनेंस ता भी रहबा आवश्यकता रही बाहर जे आसबो काहे कि से तो घरे नाही ना बाहर आछि तेणु एगुडा को हमको लक्ष्य करबा दरकार एगुडा सब शास्त्र रे अछि पुराण रे अछि एगुडा को हम पालन ही करू ना घरे निज जीवन चरित्र रे जो गुडा को हमें करी करी आसी से ता विषय ही आलोचना करछे एपड सपड आउ किछि ही आलोचना हमें करी नै तुम मान मन में जदि किसी प्रश्न अच्छी पचारि पार जदि किसी डाउट अच्छी जदि किसी इंटरेस्ट अच्छी तो से भाव में मत पचार तार आउ विधान गुड़ाक कहीदेवी जदि तुम भितर इंटरेस्ट ही ना तो विधान कहीकर किसी फायदा हम आमे जो जाऊ शिव मंदिर को जाऊ ना पूजा करने देख शिव अच्छा दुर्गा अच्छा काली अच्छा नहीं दुर्गा अच्छा गणेश कार्तिक आम सब अच्छा से कौन शिखा जा गणेश बाहन किए मूषा हाँ कि नहीं कार्तिक बाहन किए मयूर हाँ कि नहीं शिवंकर बाहन हूँ षंढ आ साप आ माँ दुर्गा माँ पार्वती हूँ सिंह बाघ बाहन समस्ते जे जार खादक मूषा को किए खाए साप साप को किए खाए मयूर हाँ कि नहीं मयूर किए खाए बाघ हाँ कि नहीं षंढ को किए खाए बाघ हाँ कि गाई मान खाए ना कि नहीं भर के प्रेम प्रीति ना मारधर लगुच आम युवा को शिखा से जाइना ना शिव पूजा करते गला बेले एत लंबा लाइन अच्छी मोर टे दियो ना पूजा कर दिया आगे हम तो धैर्य ही नहीं शिव पाखे ठिया होते शिव पूजा कर फायदा कीटा ना मोर ना पूरा रोसई कर बसई कर आसिक दियो ना पूजा कर दियो या झगड़ा लगे मारपिट भी लगे बहुत शिव मंदिर देखी से लाइन करे आमर ठाकुर पाखे ठिया होते पेसेंस नहीं आम संसार तैयारी करुचे भगवान को जप करवार आमर समय ना चलनीटा को आम ठीक करवा ताहले हम
बहुत विशाखपट्टनम भी तो जाइए ना भाद्रव मास 8टा प्रोग्राम मोर ऑलरेडी हो सारी बुकिंग आज टिकेट भी कली 3टा जगार ब्रह्मपुर कली झारसुगुड़ार आ नुआपड़ार आज टिकेट कली माने सब दूर दूर जाए माने उत्तर प्रदेश भी जाए सब जगह अलग अलग आलोचना करे नवीन देखला हम को ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କରିନି ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଗୁରୁ କରିକି କହିଛି गुरु हूँ जीवंत मु कहले ना जे गुरु बारंबार आसते मना कले गुरु आसी ना कृष्ण तो आसते राम भी आसते तुम राम को किपाई करूनो कृष्ण को किपाई कर नहीं नवीन मोर गुटे क्वेश्चन अरे कृष्ण को किपाई राम को काई करूनो अरे जीसु को किपाई करूनो नवीन हां काहे के करूनो सेटा मत आगे को ताबरे को कहले नवीन ମାନେ ଭାଗବତ ପଢାवे हां ଗୀତା ପଢାवे हां ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି तो भागवत ଅଛି ନା ସେଇଟା नहीं नहीं सुनवा कथा मु कहू नहीं से तो गीता रे कहि देले ना जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मदर्मस्य तदात्मानस्य जम परित्राणाय साधुना विनाशाय च कृष्ण धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे से जुगे जुगे आछन यदि ठाकुर आछन ठाकुरंकर केमति आमे प्रमाण देबी मु तुमको देई दउची प्रमाण जे ठाकुर